এটা ঘরর মুহে দেখি পারবা এই ঘর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এটা বনা হয়েছে ঘর এটা প্রতিষ্ঠা করছেন আজকে বলে তোমার যেতে বললে দেখো তো এটা আর দিন হয়ে যেতে না और वीडियो के लास्ट तक देखो सब किसी जानी पारबो और वीडियो के एंड तक जीवार अगलोनो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाटा बिल्कुल नहीं भूलबो और इड़ा घूमनी पाले बामन तमे भी पूजा पाठ जे डाको बोले देखी पारबो घूमने पाले के जी करे ना तो नंबर मांगी नेबो এটা দেখো এই ঢোবা ঘরে ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ନୂଆ ଘର ନ ଏ ତାଙ୍କର ଚୁନା ଘର ବସ୍ତି ଭିତରେ ଅଛେ ଏଇଟା ଟିକେ ବାହାରେ ଏଇଟା ଘିନି କରି ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ ଏଇ ଘରଟା ଏଇଟା ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଢୋବା ଘର ଏଇଟା ଏନ୍ତା ବନା ଅଛି ଦେଖ जुड़े घर ढोबा घर और छाया जुड़े दिया है और स्काईलाइन माने जुड़े ढोबा तीन जुड़े लेखा এটা পড়ছি দেখি পারবো পড়ছি আড়া পৌঁছ আড়କୁ ଦେଖ ଏଇଟା ପଡ଼ଛି ଆମର ଘରନୁ ଟିକେ ଢୋବା ଘର ମାନେ और ପଡ଼ଛି ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି और पहुँच भी उसार अच्छे ଆମଟା ଟିକେ पहुँच भी ଟିକେ छोट अच्छे खन एना आराम से नहीं करे ऊपर के चोहेबा हमरटा टिके ओडासी चोहावा के एटा ऊपर के देखि पारबा इनो सुचन एबे और इटा प्रतिष्ठा करे इनो रहबे ते तो लोगे नहीं छन इटा रंधा घर करबे देखो इटा साइड साइड এটা বাড়িয়ার ঘরের বাড়িয়ার দেখো এটা দেখি আরো এটা କ୍ଷୀରି ଦଉଛନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ କ୍ଷୀରି और କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବାର